Vamos a ir a la palabra de Dios. Let's go to the Word of God. Ya que estamos de pie, we're already standing up. En el Evangelio según San Marcos, in the Gospel according to Mark, capítulo 4, chapter 4. El Evangelio según San Marcos, the Gospel according to Mark, capítulo 4, chapter 4. Gloria al Señor, glory to God. Y cuando usted llega ahí al capítulo 4, when you make it there to chapter 4, vamos a ir en el verso 2, we're going to go in verse 2. Aquí nos habla la palabra sobre la parábola del sembrador. The word here speaks to us about the parable of the sower. Y vamos a ver la palabra de Dios. Let's look at the word of God desde el verso 2 hasta el verso 8, from verse 2 to verse 8. La Biblia dice, the Bible says, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oír, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana. We're going to pray this morning. Pido al hermano Arturo si puede aproximar la cámara. Gloria al Señor. Y si un hermano me podrá traer una botellita de agua, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, we want to just praise you and worship you today. Queremos adorarte y alabarte hoy because of your goodness, por tu bondad, because of your faithfulness, por tu fidelidad, for bringing us all back in peace, por volvernos a traer todos en paz, by protecting us, por protegernos and blessing us y bendiciéndonos in the convention that we have had, en la convención que hemos tenido. And we just want to thank you, God. Te queremos darte gracias, Dios, because you alone are worthy of worship. Tú solo eres digno de adorar. Solo tú eres digno de glorificar. You alone are worthy of worship. Solo eres digno de darte gracias. Only you are worthy to give thanks. Por cuidar de la iglesia, for keeping the church safe. Por cuidar de los hermanos, for keeping the brethren safe. Y por bendecirnos de la forma que nos ha bendecido. For blessing us in the way you have blessed us. Te damos gracias. We give you thanks. Te adoramos. We worship you. Pedimos, Señor, ahora, we ask you, Lord, now, que te glorifiques en la palabra, that you glorify yourself in the word. Que puedes obrar milagros, that you would work miracles. Que puedes obrar prodigios, that you would work great things. Y que puedes hablarnos, and that you would speak to us. Háblenos hoy, Dios. Speak to us today, God. Porque hemos venido buscando tu palabra. We have come looking for your word. Sabiendo que tú nos hablas, knowing that you speak to us. En el nombre de Jesús te pedimos todo. In the name of Jesus, we ask you all things. Amén y amén. Amen and amen. Pueden tomar asiento. You may be seated. En esta mañana le he puesto por tema, this morning I've put as a title,
Mi servicio para el Señor. My service for God. Mi servicio para el Señor. My service for God. Entonces, aduéñate. Become the owner of. Del servicio al Señor. Of the service of God. Hazte dueño. Make yourself the owner de tu servicio para Dios. Of your service for God. No espere que otro te diga lo que hay que hacer. Don't wait for someone else to tell you what has to be done en tu vida personal, in your personal life. Sino que aduéñate al servir a Dios. Own that portion of serving God. En todo este mes, in all of this month, no sé si han dado cuenta, I don't know if you realized it, pero el Señor nos ha estado hablando sobre el servicio. The Lord has been speaking to us about service. Del servicio a Dios, of the service to God. Del servicio en la obra de Dios, of the service in the work of God. De la necesidad de servir a Dios, or the need to serve God. Como una iglesia, as a church. Como un equipo, as a team. Del beneficio que la iglesia tiene cuando sirve a Dios, of the benefit that the church has when they serve God. Pero todo servicio, every service, comienza con un compromiso personal. It begins with a personal commitment. Pueden alabar a Dios. Can you worship God? Todo servicio que hacemos en un equipo, every service that we do in a team, o como una iglesia, or as a church, se compone de individuales. It is composed of individuals que han hecho un compromiso personal con Dios, that have made a personal commitment with God. Y ese compromiso personal, and that personal commitment que cada uno de nosotros hace, that every one of us does, que cada uno de nosotros tiene, that every one of us has, se convierte en un compromiso de toda la iglesia. It becomes a commitment of all of the church. Aleluya. Denle un gloria a Dios. Entonces, para que la iglesia avance, for the church to advance, tienen que haber hermanos y hermanas, there have to be brothers and sisters, que sienten el compromiso personal con Dios. That feel that personal commitment with God. Aleluya. Después que usted tiene ese compromiso personal, after you have that personal commitment, esa vida, that life, ese hermano, that brother, esa hermana, that sister, se une al servicio de Dios como iglesia. They join themselves to the service of God as a church. Se une al propósito de Dios. They join the purpose of God que Dios tiene para la iglesia completa, that God has for the complete church. Se une, they unite, porque la iglesia tiene un propósito, the church has a purpose, y la iglesia tiene un compromiso con Dios, and the church has a commitment with God, y la iglesia tiene un deber con Dios, the church has a mission with God, tiene una misión, it has a mission, y entonces usted une su compromiso, you unite your commitment con el compromiso de la iglesia, with the commitment of the church. No puede haber diferentes compromisos, there cannot be different commitments. Porque el compromiso de la iglesia, the commitment of the church, es un compromiso espiritual. It is a spiritual commitment. Y entonces, mi compromiso con Dios, my commitment with God, también tiene que ser un compromiso espiritual. It also has to be a spiritual commitment. Gloria a Dios, glory to God. Pues, ¿qué necesito yo? What do I need? Para yo tener ese compromiso personal, to have that personal commitment, que luego puedo unir al compromiso de la iglesia, that I can then join to the commitment of the church.
En primer lugar, en first place, y Dios nos habló de esto en la convención mucho. God spoke to us about this in the convention quite a bit. Yo necesito sometimiento a la autoridad. I need to have submission to the authority. La Biblia nos dice, the Bible tells us, que toda autoridad, that all authority, viene de Dios, comes from God. La Biblia nos dice, the Bible tells us, que Dios ha puesto, that God has placed, maestros y pastores, teachers and pastors, apóstoles, apostles, siervos del Señor, servants of the Lord, en su obra, in His work. Y entonces, dentro de la iglesia, inside of the church, también hay una autoridad puesta por Dios. There is an authority that is placed by God. ¿Cuántos lo creen? How many believe it? Dios ha puesto un pastor. God has placed a pastor. Ese pastor también está bajo autoridad. That pastor is also under authority. Tengo un presbítero. I have a presbyter. El presbítero tiene un oficial. The presbyter has an official. El oficial tiene el supervisor. The official has a supervisor. El supervisor tiene la Junta Internacional. The supervisor has the International Board. La Junta Internacional es encabezada por el presidente. The International Board is headed by the president. Pero él también está sujeto a la Junta Internacional. He is also subject to the International Board. Y toda la obra and all of the mission del movimiento misionero mundial, of the worldwide missionary movement, está sujeto a la cabeza de la iglesia, is subject to the head of the church, que es Jesucristo, that is Jesus Christ. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Tenemos que someternos a la autoridad. We have to submit ourselves to the authority. Porque la autoridad está dirigiendo. The authority is directing. Y Dios revela, and God reveals, los pasos que la iglesia tiene que tomar, the steps that the church has to take, para agradar a aquel que nos llamó, to please Him who has called us. Yo soy parte de la iglesia. I'm a part of the church. Y yo quiero traer mi compromiso personal. I want to bring my personal commitment. Y unirlo al compromiso de la iglesia. And unite it to the commitment of the church. Entonces tengo que someterme a la autoridad que Dios ha puesto sobre la iglesia. I have to submit myself to the authority that God has placed in the church. Sin sometimiento no hay servicio. Without submission, there is no service. Sin sometimiento, usted no puede servir a Dios. Without submission, you cannot serve God. El que no está dispuesto a someterse a la autoridad, whoever is not willing to submit themselves to authority, autoridad divina, divine authority, autoridad que viene de Dios, authority that comes from God, y autoridad bíblica and biblical authority, no puede servir a Dios. They cannot serve God. Usted tiene la libertad, you have the freedom, de no someterse a la autoridad de Satanás, to not submit yourself to authority of Satan. Si algo es contrario a la palabra de Dios, if something goes against the word of God, usted está libre del sometimiento. You are free from that submission. Porque esa autoridad no es bíblica. That authority is not biblical. Pero mientras que la autoridad, but while the authority está bajo la autoridad de Dios, it's under the authority of God, usted tiene que someterse. You have to submit. Como yo tengo que someterme. Just like I have to submit. Entonces, para poder ser útil, to be useful, primero tengo que saber someterme a la autoridad. I have to know to submit myself under authority. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? En segundo lugar, en second place,
tengo que tener obediencia a la palabra de Dios. I have to have obedience to the word of God. El apóstol Pablo, the apostle Paul, da una advertencia. He gives a warning. Dice, si alguno presenta otro evangelio, says if anyone presents a different gospel, si un mismo ángel presenta un evangelio diferente, if an angel themselves presents a different gospel, no lo crea, don't believe it, y considéralo anatema, and consider it enemies of God. La palabra de Dios revelada, the word of God revealed, es la palabra de Dios. It is the word of God. Y si yo quiero servir a Dios, if I want to serve God, yo tengo que obedecer a la palabra de Dios. I have to obey the word of God. Si no estoy dispuesto, if I am not willing, dispuesto a obedecer la palabra de Dios, willing to obey the word of God, ¿cómo puedo ser útil en la iglesia de Dios? How can I be useful in the church of God? La iglesia obedece la palabra. The church obeys the word. Y si yo quiero unirme, and if I want to come together, y unirme al propósito de la iglesia, and come together with the purpose of the church, yo también tengo que estar dispuesto. I also have to be willing de obedecer la palabra de Dios, to obey the word of God. Sin obediencia, without obedience, no hay servicio. There is no service. El Señor Jesús dijo, the Lord Jesus said, prefiero la obediencia. I prefer obedience que el sacrificio than sacrifice. A veces queremos dar sacrificio. Sometimes we want to give sacrifice sin obediencia, without obedience. Pastor, un ejemplo, un example. Yo sé cantar, I know how to sing. Yo puedo dirigir las alabanzas, I can direct the worship. Si usted me permite, if you allow me, yo puedo dirigir las alabanzas, I can direct the services, porque sé cantar, because I know how to sing. Como el mejor arcángel, like the best archangel. Tengo voz de ángel, I have the voice of an angel. Eso es sacrificio, that's sacrifice. Quiero dar algo para Dios. I want to give something to God. Pero si no hay obediencia, but if there is no obedience, no del sacrificio, don't give the sacrifice. Porque el Señor prefiere tu obediencia. The Lord would rather have your obedience. Prefiere que usted obedezca la palabra. He would rather that you obey the word, que usted le dé millones de dólares a la iglesia, for you to give millions of dollars to the church. Tenemos que estar dispuestos. We have to be willing de obedecer la palabra de Dios, to obey the word of God. Vea esas dos partes. Look at those two parts. Sometimiento y obediencia, and obedience. Son contrarios a qué? What are they contrary to? Los deseos de la carne, the desires of the flesh. Son contrarios del egoísmo. They're contrary to egoism. Son contrarios de la exaltación personal. They're contrary to our self-exaltation. Porque el Señor, because the Lord, no vino a llamar a ángeles. He didn't come to call angels. Vino a llamar hombres y mujeres. He came to call men and women. Y el hombre es imperfecto, and man is imperfect. Y el hombre falla, and man fails. Y por eso el Señor nos tiene que recordar. That's why the Lord has to remind us. Espere un momento, wait one moment. Sométate, submit yourself, obedezca, obey, para que aprendamos, so that we can learn que para servir a Dios, that to serve God, me tengo que someter a Él. I have to submit to Him. Y tengo que obedecer la palabra, and I have to obey the word. Para servir a Dios, to serve God, tengo que someter, I have to submit al que me llamó, to the one who called me, y obedecerle, and obey Him. Alabado sea Dios. Praise be God. Oh, denle una alabanza al Señor. Praise the Lord.
Gloria a Dios. La tercera cosa que necesito, the third thing that I need, la tercera cosa que usted necesita, the third thing that you need, para ser útil, to be useful, para unir ese deseo, to unite that desire al propósito de Dios, to the purpose of God, es búsqueda, it's seeking. Usted tiene que tener una búsqueda personal. You have to have a personal seeking. Una búsqueda de Dios, a seeking of God. Tienes que buscar a Dios. You have to look for God. A través de la oración. We do it through prayer. A través de la palabra. We do it through the word. A través de la consagración. We do it through that consecration. A través de la santificación. We do it through the sanctification. La oración, to pray, me permite estar constantemente en la presencia de Dios. It allows me to be in the presence of God. La palabra de Dios, the word of God, me limpia, it cleanses me. Me guía, it guides me. Lámpara es a mis pies tu palabra. Your word is a lamp unto my feet. Lumbrero a mi camino. It's a light unto my path. La consagración me separa del pecado. Consecration separates me from sin. La santificación, the sanctification, me hace apartarme del pecado. It makes me depart myself from sin. Si estoy orando, if I am praying, si estoy buscando la palabra, if I'm looking through the word, si me estoy consagrando, if I'm consecrating myself, entonces, then, yo voy a ser útil para Dios. I will be useful for God. Y voy a poder unirme. I'm going to be able to join el propósito de Dios, the purpose of God, para la iglesia de Dios, or the church of God. Aleluya. Sin búsqueda personal, without a personal seeking, usted no va a tener éxito. You're not going to have success en el camino de Dios, in the walk of God. Porque siempre vas a tener doblemente. You're always going to have a double mind. Siempre vas a tener un pie en la iglesia. You're always going to have one foot in the church. Y un pie en el mundo. And one foot in the world. Siempre vas a fracasar. You're always going to fail. ¿Por qué? Why? Porque no te estás consagrando. You are not consecrating yourself. No te estás alejando del pecado. You're not walking away from sin. No te estás santificando. You're not making yourself holy. Y el que consagra, the one that consecrates, el que santifica, the one that sanctifies, es el Espíritu Santo, es the Spirit of God. Y hay que buscarlo. We have to look for Him. Hay que buscar a Dios. We have to look for God. Aleluya. Hay que buscar al Señor. We have to look for the Lord. Para tener esa experiencia de santificación, to have that experience of sanctification. Gloria a Dios. Necesito someterme a la autoridad. I have to submit myself to authority. Necesito obedecer la palabra de Dios. I have to obey the word of God. Y necesito buscar a Dios. And I have to look for God. Haciendo estas cosas, doing these things, aplicándolas a tu vida, applying them to your life, usted va a ver, you're going to see, que usted va a estar bien unido al cuerpo de Cristo. You're going to be very much together with the body of Christ. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Alabe a Dios, hermano, alabe a Dios, alabe a Dios. Dele una alabanza al Señor, hermano, dele una alabanza al Señor. Aplicando estas cosas, applying these things. Volvemos aquí a Marcos capítulo 4. We go back to Mark chapter 4. De la parábola del sembrador, the parable of the sower.
El sembrador salió a sembrar. The sower went out to sow. El Señor da esta parábola. The Lord gives this parable. Y después de darlo, and after he gave it, sus discípulos se acercan. His disciples draw near. Y le preguntan al Señor, and they ask the Lord, Señor, Lord, explíquenos esta parábola. Explain to us this parable. Y el verso 11, en verse 11, vemos la respuesta del Señor. We see the answer of the Lord. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Unto you is given to know the mystery of the kingdom of God. Mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. But them that are without, all these things are done in parables. Para que viendo vean y no perciben, that they seeing may see and not perceive. Oyendo oigan y no entienden, hearing they hear and not understand. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Lest at any time they be converted and their sins should be forgiven them. Y les dijo, and he said unto them, ¿no sabéis esta parábola? Know ye not this parable? Es de cierta forma, it's in a certain way, una pregunta, a question, que está acompañado con como cierta forma incredulidad. That's accompanied with uncertainty. Como cuando usted le pregunta a un hermano, like when you ask a brother, ¿no conoces el Salmo 23? You don't know Psalm 23? Como tratando de hacer la pregunta, trying to make the question, pero a la misma vez dejando entender, at the same time, letting them understand que es algo que deben entender, that it's something that they should understand. Es como si usted llamara a un electricista. It's like if you called an electrician. Y el electricista te pregunte a ti preguntas. And the electrician would ask you questions sobre su trabajo, about his work. Usted le diría, pero usted es el electricista. You'd say, but you're the electrician. Dudando, doubting. Porque deben entender. They should understand. El Señor Jesús les dice, the Lord Jesus tells them, ¿no sabéis esta parábola? You don't understand this parable. ¿Cómo pues entenderáis todas las parábolas? How then will you understand all of the parables? El Señor Jesucristo enfatiza, the Lord Jesus Christ, he emphasizes que esta era la primera parábola que tenían que entender. This was the first parable that they had to understand. El sembrador es el que siembra la palabra. The sower is the one who sows the word. Un sembrador era algo con lo cual todos estaban familiarizados. They all knew what a sower was. Un agricultor echando semillas. He was a person working in agriculture. Y estaba echando semillas. He was throwing down seeds. Y las semillas cayeron en diferentes tipos de tierra. The seeds fell in different types of seed. Mientras sembraba, while he was sowing, alguna parte de la semilla, one part of the seed, cayó en áreas donde era muy duro. They fell in places that was very hard. Cayeron cerca del camino. They fell near the wayside. Alguna semilla cayó en el pedregal. Some of it fell in the stony place. Otro entre espinos, others within spines. Pero parte de la semilla, part of the seed, cayó en buena tierra. It fell in good ground.
No era que el agricultor era descuidado. It wasn't that the sower was careless. A veces, cuando usted tiene una bolsa de sal, when you have a bag of salt, y usted está echando sal para la nieve, and you're putting salt for the snow, ¿verdad que parte de la sal cae por aquí, parte cae por allá? Some of the salt falls here, falls there. Es la naturaleza, it's the nature del sembrar, of sowing. Por lo tanto, and however, no sabía el sembrador, the sower didn't know, o mejor dicho, or better said, no se detuvo, he didn't stop himself, cuando la semilla cayó por estas otras tierras, when the seed fell on all these lands. Porque él estaba sembrando, because he was sowing, y era tan abundante la semilla, the seed was so abundant, que él no tuvo que detenerse, he didn't have to stop, al ver que alguna parte cayó por aquí, to see that some of it fell over here, y alguna parte cayó por allá, and some of it fell over there. Él siguió sembrando, he kept sowing. ¿Y qué era lo que estaba sembrando? What was it that he was sowing? El Señor les explica, the Lord explains. El sembrador es el que siembra la palabra. The sower is he who sows the word. El sembrador, the sower, toma la palabra, he takes the word, y la comienza a repartir. He begins to distribute it. La palabra es tan abundante, the word is so abundant, que a veces llegan a oídos que quieren escuchar. Sometimes it reaches ears that want to hear. Pero a veces llega a oídos que no quieren escuchar. But sometimes it reaches ears that don't want to hear. Pero no nos toca detenernos. We don't have to stop. Solo tenemos que seguir sembrando. We just have to keep sowing. Seguir predicando. Continue to preach. Seguir repartiendo la semilla. Continue to share the seed. Porque es tan abundante. It is so abundant. Que usted puede sembrar por 100 años. You can sow for 100 years. Y todavía hay palabra. And there is still word para sembrar. To sow. Todavía hay palabra. There is still word para repartir. To give away. Todavía hay palabra. There is still word para darle a otra vida, to give to another life, para tirarlo, to throw it, para que la semilla pueda producir fruto, so that it can produce a fruit. Pero el Señor me pausó el Señor, the Lord paused me, cuando yo vi ese verso 13, when I saw that verse 13. ¿No sabéis esta parábola? You don't know this parable. ¿Cómo pues entenderás todas? How will you then understand them all? El Señor está diciendo, the Lord is saying, esta parábola, this parable, es el comienzo, is the beginning. Vea tu vida, look at your life. El comienzo del servicio a Dios, the beginning of the service to God, es sembrar la semilla, it's to sow the seed. A veces queremos estar parados aquí. Sometimes we want to be standing here, predicando al frente de congregaciones, preaching in front of congregations, interpretando mensajes en convenciones, interpreting messages in conventions. Queremos ser el predicador de la confraternidad. We want to be the preacher of the revival. Y nunca hemos ni siquiera sembrado la semilla a una vida. And we've never even sowed the seed for one life. Queremos estar al frente. We want to be in the front. Y nunca hemos sacado de la bolsa de semilla. We've never taken from the bag of the seeds
para sembrarla en tierra, to sow it in the land. Esto era el comienzo, this was the beginning. Lo primero que usted se debe ocupar en hacer, the first thing that you should occupy yourself in doing, llevando la palabra, taking forth the word. No me respondan, don't answer me. Pero ¿cuántos en este mes, but how many this month, han invitado una persona a la iglesia? Have invited one person to church. Muchos no lo hacen. Many don't do it. Han recibido la palabra. They've received the word. Pero no se atreven a repartirla. They don't dare to share it. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Alabe a Dios, hermano. Lo que me impresiona tanto de este verso, what impresses me so much of this verse, es que lo analizo, I analyze it, y lo comparo, and I compare it, a lo último que nos dijo el Señor Jesús antes de ascender al cielo. To the last thing that Jesus said to us before he ascended to heaven. En Mateo 28, in Matthew 28, verso 18, verse 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesus came near to them and told them, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. All power is given unto me in heaven and in earth. Por tanto, therefore, id, go, y hacer discípulos a todas las naciones, and make disciples in all of the nations. Hacer discípulos, to make disciples, it signifies que el discípulo, that the disciple, es el resultado de una acción, is the result of an action. Y si vemos en Marcos 4, and if we see in Mark chapter 4, después, al final de la explicación de la parábola, at the end of the explanation of the parable, el verso 20, verse 20, dice, y estos son, and these are, los que fueron sembrados en buena tierra. Those that are sown on good ground. Los que oyen la palabra y la reciben. Them that hear the word and receive it. Y dan fruto a 30, and they bear fruit 30-fold, a 60, 60-fold, y a 100 por uno, and 100-fold. El discípulo, the disciple, es aquel, it is he, que oye la palabra, that hears the word, y la palabra tiene fruto, and the word has fruit. El Señor Jesús nos dice, the Lord Jesus tells us, vayan, go, y hagan discípulos, and make disciples. El comienzo, the beginning, del proceso de hacer discípulos, of the process of making disciples, es entonces, it is then, el sembrar la semilla, to sow the seed. Queremos hacer discípulos, we want to make disciples, pero no queremos sembrar la semilla, but we don't want to sow the seed. Y el discípulo, the disciple, es el producto, he is the product de la semilla, of the seed, que entró a la vida, that came to the life, y produjo fruto, and produced fruit. Como confirmando, to confirm, esta parábola, this parable, es el comienzo, is the beginning. Volviendo, going back. ¿Cómo puedo yo ser sembrador? How can I be a sower?
Si me someto a la autoridad, if I submit to the authority, si obedezco la palabra de Dios, if I obey the word of God, si yo busco a Dios, if I look for God, si me consagro, if I consecrate myself, si me santifico, if I sanctify myself, si me lleno, if I fill myself del Espíritu Santo, of the Holy Spirit, y de la palabra de Dios, and of the Word of God, tendré la semilla, I will have the seed que yo puedo plantar, that I can then plant. No podemos plantar, we cannot plant lo que no conocemos, what we don't know. No podemos sembrar, we cannot sow lo que no conocemos, what we don't know. Y por eso es necesario, that's why it's necessary. Esas tres cosas, those three things, para yo servir a Dios, for me to serve God. Pero si tengo esas tres cosas, if I have those three things, sometimiento, submission, obediencia, obedience, y búsqueda, and seeking, seré un sembrador. I will be a sower. Vamos a estar de pie en este día. Let us stand today. ¿Cuántos quieren ser sembradores? How many want to be sowers? Pídele a Dios, ask God. Señor, ayúdame a someterme. Lord, help me to submit myself a la autoridad que tú has puesto, to the authority that you have placed. Ayúdame, Señor eterno, help me, Lord God, para someterme a tu palabra, to submit myself to your word. Ayúdame, Señor eterno, help me, Lord God, a buscar más de ti, to look for more of you. Yo quiero ser un sembrador. I want to be a sower. Yo quiero sembrar la palabra. I want to sow the word. La palabra que salva, the word that saves. La palabra que liberta al cautivo, the word that liberates the captive. Yo quiero sembrar la palabra que salva. I want to sow the word that saves. Yo quiero sembrar la palabra que rescata el alma. I want to sow the word that rescues the soul. Quiero sembrar, I want to sow. Y ver almas venir a Cristo and see lives come to Jesus. Quiero sembrar, I want to sow. Y ver la salvación de Dios and see the salvation of God. Porque necesitamos sembradores. We need sowers. Necesitamos sembradores. We need sowers. Necesitamos personas. We need people dispuestas a repartir la palabra, willing to share the word. Necesitamos personas. We need people que le hablen al perdido, that would speak to the lost. Que le hablen al descarriado, that would speak to the discouraged. Necesitamos personas. We need people que están dispuestos a llevar el evangelio, and are willing to take the gospel. Pero para eso tiene que someterse. For that you have to submit. Tienes que obedecer la palabra. You have to obey the word. Y tienes que buscar de Dios. You have to look for God. Espíritu Santo, oye ahora nuestro clamor. Queremos servirte. Queremos sembrar la semilla. Queremos ir en búsqueda de las almas. Queremos buscar al perdido y llevarle la palabra que le puede salvar. Perdone nuestra pereza. Perdone nuestra indiferencia. Perdone nuestra falta de búsqueda. Perdónanos si no nos hemos sometido, si no hemos obedecido la palabra, viendo la necesidad tan real. Perdone la indiferencia. Jesus, forgive our indifference. Forgive us when we ignore the need that others have to seek you.
Ayúdenos, Señor. Help us, Lord, a ser sembradores, to be sowers, a ser pescadores de hombres, to be fishers of men. En esta ciudad, in this city, en este pueblo de Kalamazoo, in this town of Kalamazoo. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra.